अम्लानहृष्यदवनीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रिशिखराभरणायमानौ आनन्दिताखिलमनोनयनौ तव एतौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये प्रायः प्रपन्नजनता प्रथमावगाह्यो मातुस्थनामिव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरै सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्यौपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीशश्रिया घटिकया त्वदुपायभावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या श्रीशश्रिया घटिकया त्वदुपायभावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवद्य गुणाय तुभ्यं श्यां किं करो वृषन् गिरीश न जातु मह्यम् मिस्टेक्स।